ज़कात की क्या नीयत करना जरूरी है और क्या जिसको आप ज़कात दे रहे हैं उसको बताना जरूरी है? बताना नहीं चाहिए। बताने से कई नुकसानात हैं। पहला नुकसान तो ये है कि उस आदमी की दिल शिकनी होती है। क्या ज़कात देते वक्त देने वाले को बताना ज़रूरी है कि ये ज़कात की रकम है? नहीं भाई। तो क्या ये बताकर देना ज़रूरी है कि ये ज़कात है? और ज़कात देते टाइम ये भी बताना ज़रूरी नहीं है कि ये ज़कात है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या ज़कात देते वक्त बताना ज़रूरी है कि ये ज़कात का माल या पैसा है, या बग़ैर बताए ज़कात दे सकते हैं? इसी सवाल का जवाब से मुतालिक कुछ उलमाए कराम के जवाबात एक जगह किया हूँ, तो चलिए सुनते हैं। मगर इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ज़कात किस किस को लगती है, यानी ज़कात किस किस को दे सकते हैं। तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और वह वीडियो ये है, और इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चलिए उलमाए कराम के जवाबात सुनते हैं कि क्या ज़कात देते वक्त बताना ज़रूरी है कि ये ज़कात का माल या पैसा है, और उम्मीद करता हूँ आखिर तक साथ में रहेंगे। ज़कात की क्या नीयत करना जरूरी है और क्या जिसको आप ज़कात दे रहे हैं उसको बताना जरूरी है? तो भाइयों, नीयत तो हर चीज के लिए जरूरी है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। सही बुखारी की पहली हदीस यही है। अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। नीयत दिल के इरादे का नाम है, जुबान से नहीं करनी होगी, दिल में कर ली काफी है। अब जिसको माल दे रहे हैं क्या उसको बताना जरूरी है? भाइयों, उसको ना बताना जरूरी है, क्योंकि उसकी इज्जत नफ्स की हिफाजत इस्लाम करता है। अगर आपको ये कन्फर्म है इस पर ज़कात लगती है, अब आप उसके इंटरव्यू नहीं करेंगे, आप उसको ज़कात दें और यह भी ना कहें कि यह ज़कात का माल है। किसी भी तरीके से उसको गिफ्ट करके दे दें ताकि उसकी इज्जत नफ्स की हिफाजत रहे और रियाकारी भी ना हो। रियाकारी से भी बचना चाहिए। अच्छा, इस हवाले से सूरतुल बकरा की आयत नंबर 262 से 266 तक पूरी डिटेल है। एक सफ़े की तकरीबन ये आयात है कुरान पाक में, आप पढ़ लें 262 से 266 तक, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वही सदका अल्लाह ताला कबूल करता है कि जिसको सदका और खैरात करने के बाद किसी पर एहसान ना जताया जाए। फिर साथ इरशाद फरमाया कि अपने सदका और खैरात को बाद में एहसान जताकर ज़ाया मत करो, इससे बेहतर है तुम किसी से अच्छी बात कर लो। बजाय माली मदद करने के अगर अच्छी बात कर लो, वो तो अल्लाह के हुजूर कबूल हो जाएगी, लेकिन जिस माल को देकर उसको बाद में अजियत दी, एहसान जताया, तो ये अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। और फिर आगे इरशाद फरमाया मिसाल देकर कि एक चटियल पत्थर हो, बिल्कुल प्लेन पत्थर, उस पर मट्टी हो और उस पर तेजी से आकर बारिश पड़े तो थोड़ी देर के बाद उस पर मट्टी का नामो निशान नहीं रहेगा। बिल्कुल इस तरीके से तुम्हारे सदका और खैरात ज़ाया हो जाएंगे अगर तुमने बाद में किसी पर एहसान जताया या उसको ये रियाकारी वाला मामला किया। बोले आज़ु बिल्लाहि ताला। अच्छा, अब इसमें रिश्तेदार को दे तो सही, ठीक है, अच्छा बड़ा ज़बरदस्त तरीका पता चला, लेकिन बोलने की ज़रूरत तो नहीं है ना कि ये ज़कात है? देखिए, बोलने की ज़रूरत तो नहीं है इसमें, और कर्ज के भी दे सकते हैं, उसको हम हदिया के भी दे सकते हैं, ईदी के भी दे सकते हैं। या फिर एक क्वेश्चन भाई ने किया था कि बसा औक़ात हम ज़कात अदा करना चाहते हैं और सामने वाले की इज़्ज़त नफ्स के बारे में हमें गुमान हो कि अगर हम बताएंगे कि ज़कात है तो मजरूह होगी, उसको तकलीफ होगी, अजियत होगी, या हो सकता है कि वो ज़कात लेने से इनकार कर दे और बेचारा तंगदस्त है, मज़ीद परेशानी में मुब्तला होगा। तो क्या ये बताकर देना ज़रूरी है कि ये ज़कात है? देखिए, बारहा हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुके हैं कि ज़कात अदा करते वक्त दिल में नीयत का हाजिर होना काफ़ी है। ज़बान से चाहे आप कोई और लफ्ज़ अदा कर दें, लेकिन वो भी सही ज़रूरत के तहत ही करेंगे। वैसे ये इस तरह कहना भी सही नहीं है कि मसलन सामने वाला गरीब ही है और आप कह रहे लो तोहफ़ा है ज़कात, तो फिर क्यों ऐसे गलत बयानी करने की ज़रूरत? ये तो उस मकाम पे इजाज़त दी गई है कि जब किसी की दिल आज़ारी मुतवक्के हो, जैसे कि आपने जिक्र किया, तो ऐसी सूरत में अगर आपको यकीन है कि सामने वाले की दिल आज़ारी होगी, इज़्ज़त नफ्स मजरूह होगी, तो आप गिफ्ट कहकर, ईदी कहकर, तोहफ़ा कहकर, कुछ भी कहकर दे सकते हैं। दिल में बस ज़कात की नियत कर लें तो इंशाअल्लाह ज़कात अदा हो जाएगी। दम भी दें। जिसको ज़कात दें उसको बताना ज़रूरी नहीं होता, आपका नियत करना ज़रूरी है कि मैं ज़कात दे रहा हूँ। ठीक है, जो ज़रूरतमंद हो, जो गरीब हो,
اور وہ آپ کے ریلیٹو میں ہوں تو آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں. اور زکوٰۃ دیتے ٹائم یہ بھی بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے. بس آپ کہہ دیں کہ بھائی میری طرف سے ہدیہ ہے, میری طرف سے تحفہ ہے, ارے بھائی رکھ لو میری طرف سے تحفہ ہے, تو آپ تحفہ یا گفٹ کہہ کے بھی صدقہ فطر اور زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس کے لیے یہ بتانا ضروری نہیں ہوتا ہے کہ بھائی یہ زکوٰۃ ہے. تو امید کرتا ہوں یہ کچھ ضروری مسئلے تھے جو آپ لوگوں کو بتانے تھے. اس کلپ کو شیئر بھی کریں. السلام علیکم. کیا زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کا نام لینا ضروری ہے؟ دانیال کو ہارٹ سے پوچھتے ہیں. کیا زکوٰۃ دیتے وقت دینے والے کو بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے؟ نہیں بھائی, دینے والے کو بتانا ضروری نہیں ہے. آپ دل میں نیت کرنا البتہ ضروری ہے. دل میں نیت کریں. دینے والے کو آپ گفٹ یا ہدیے کے نام سے بھی دے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد. آج زکوٰۃ سے متعلق بہت ہی اہم سوال ہے, اور عام طور سے لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں, اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا کسی کو زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتا دینا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے, زکوٰۃ کے محدود اور متعین مصارف ہیں. کچھ جگہیں ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے. ان جگہوں کے علاوہ یا ان افراد کے علاوہ کسی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کے لیے, فقراء کے لیے ہے, مساکین کے لیے ہے, اور جو زکوٰۃ کی وصولی کا کام کرتے ہیں اور جن کی دلجوئی مقصود ہے ان کے لیے ہے, اور گردنوں کے آزاد کرنے میں, اور جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں, اور اللہ کی راہ میں, اور مسافر کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے. اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا ہے. ان کے علاوہ کسی اور میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. لہذا دیتے وقت انسان کی نیت زکوٰۃ کی ہونی چاہیے, ایک شرط ہے یہ. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جسے زکوٰۃ دے رہا وہ اس کا مستحق ہو, اور ان 8 مصارف میں سے کسی ایک میں سے ہو وہ. اگر وہ مستحق ہے زکوٰۃ کا اور دیتے وقت انسان کی زکوٰۃ کی نیت ہے تو زکوٰۃ انسان کی ادا ہو جائے گی, کیونکہ ہمیں ان کو ادا کرنا ہے, ہمیں ان مصرف کے اندر دینا ہے. یہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ یہ میں جو دے رہا ہوں یہ زکوٰۃ ہے. بس شرط یہ ہے کہ وہ مسکین ہو. اگر آدمی نے تحقیق کیا, اسے یقین ہے اور پورا وثوق ہے کہ جسے وہ دے رہا ہو اس کا مستحق ہے, دے دیا اسے, اور اس کی نیت ہے زکوٰۃ دینے کی, زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لہذا بتانا نہیں چاہیے. بتانے سے کئی نقصانات ہیں. پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اس آدمی کی دل شکنی ہوتی ہے, اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے, اور وہ اپنی کمائیگی کا, فقر و فاقہ کا کثرت سے احساس کرتا ہے, اور ہمیں کسی کا دل توڑنے سے منع کیا گیا, اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آدمی نے کسی انسان کو زکوٰۃ دیا اور اس نے تحقیق کی تھی, عطا کیا تھا, پورا یقین تھا کہ وہ مستحق ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بعد میں معلوم یہ پڑا کہ وہ مستحق نہیں ہے, تو اس صورت میں دیتے وقت اس کی زکوٰۃ کی نیت تھی تو اسی آدمی کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. فاتقوا اللہ ما استطعتم, اس نے وسعت بھر پتہ کیا کہ وہ آدمی مستحق ہے, اور استحقاق ہونے کی صورت میں اس آدمی کو اس نے زکوٰۃ دیا تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, اگرچہ بعد میں معلوم ہو کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا.